इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ्सी बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़िस्सिर्रि वल अलन वस्सर्राई वद्दर्रा वस्सिह्हति वल्मरज़ वल्आफ़ियति वल्वबा वफ़िल मंशति वल्मकरह फ़इन्न तक़वा समरतुन यानिअतुन मिन सिमारि सियामि शहरि रमज़ानिल मुबारक व हदफ़ुन मिन अहदाफ़ि सौम अल असासिया व मक़सदुन मिन मक़ासिदि शरीअतिल इस्लामिय्यति सम्हा व मतलबुन मिन मतालिबिस सलाहि वल इस्लाहि फिल मुज्तमइल इस्लामी वल मुज्तमइल बशरी व मज़हरुन मिन मज़ाहिरिल हयातिस सईदा व तक़वा व मा अदराकुम मत्तक़वा अत्तक़वा बुरहानुन व दलीलुन व फ़ुरक़ानुन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व मिन समरातिल इबादात व ताआत फ़ी शहरि रमज़ान व आसारि क़ुबूलिहा इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल अल इस्तिमरारु फ़ीहा वल इस्तिक़ामतु अलैहा। क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। फ़हादिहिल आया तशमल अल-बशाइर वल-मुबश्शिरात लि अहलिल इस्तिक़ामा व मिन समराति रमज़ान अल-इहतिमामु बिल क़ुरआनिल करीम तिलावतन व क़िराअतन व तदब्बुरन व फ़हमन व तदब्बुरन व फ़हमन व नशरन व अमलन बि अवामिरिही व अहकामिही व हिकमिही व नवाही। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। व मा अहसन अन नकूना खैर मिस्दाक़िन लिक़ौलिल मुस्तफ़ा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। व मिन अहम्मी व अबरज़ी समराति इबादाति रमज़ान अल-इतिसामु बिअक़ीदति तौहीदी व तमस्सुक बिमनहजिल किताबि व सुन्नह वल बराअति मिनश शिरकियाति वल खुराफात।
ثالثا من ثمار شهر رمضان إقامة الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وإقامة فريضة الصلاة في كل يوم وليلة ركن من أركان الإسلام، وواجب من أوجب الواجبات الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. رابعا الإنفاق في سبيل الله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وفي الحديث القدسي الشريف: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وللإنفاق في سبيل الله ثمرات وآثار حميدة في النفوس وفي القلوب وفي المجتمع البشري. وما أحوجنا في هذه الأيام الصعبة إلى المنافسة والمصارعة إلى الإنفاق في سبيل الله. خامسا الإقامة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فردي واجتماعي وملي على المستوى البشري وعلى المستوى الإنساني، على مستوى الفرد والمجتمع والدولة. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سادسا الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل بصفة عامة، بقول أو عمل أو بسلوك حسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الفريضة واجب من الله عز وجل، وواجب فريضة من رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه القائل: بلغوا عني ولو آية. ثم اعلموا يا عباد الله أن من أهم أحكام شهر رمضان المبارك أداء صدقة الفطر. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذا يدل على حكمة وجوب صدقة الفطر على كل مسلم. وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يا عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما قلت، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहिल अत्हार अत्तय्यिबीन व सहबिहिल अबरार अल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फया इबादल्लाह हान वक्तु रहीली शहर रमज़ान अल मुबारक व हादिहिल अय्यामुल मअदूदात तकादु अन तंतहिया बिसुरआ व हाज़ा शहरुल फ़ज़ील निअमतुन मिन निअमिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फस्तगल्लू मा बक़िया मिन हाज़ल मौसिम अल अज़ीम बिल इबादात व त्ताआत वल अमाल अस्सालिहा लिअन्नहु यज़हबु सरीअन वल मुफ़रितु वल महरूमु मन हुरिमा फ़ी हाज़ा अश-शहरिल मुबारक मिन रहमातिहि अर्रब्बानिय्या व बरकातिहिल ईमानिय्या व नफ़हातिहि अर्रूहिय्या व खैरातिहि अल-उख़रविय्या व मिन समराति शहर रमज़ानिल मुबारक अद्दुआउल ख़ालिस अल अरीज़ व रुजूउस सादिक़ वल इनाबतुल मुख़लिसा इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल व क़ाल अज़्ज़ा व जल फ़ी सियाक़ि बयानि अहकामि सियाम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वस्साइमु मुजाबु दावा कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला तुरद्दु दअवतुहुम व ज़कर मिनहुम अस्साइम हत्ता युफ्तिर वद्दुआउ हुवल इबादतु व अस्लुहा व मुख़्ख़ुहा व जौहरुहा व मिनल औक़ातिल्लती युरजा फ़ीहा इस्तिजाबतु दावा मा बैनल अज़ान वल इक़ामा वस्सहर व वक़्तल फ़ितर व हालस सफ़र वल मरज़ व वक़्तस सुजूदी व दुबुरुस सलावात व इंद इश्तिदादिल कुरूबि वल ख़ुतूब मिन ज़ुल्मिन व गैरिही व मिन मवानिअल इजाबा अक्लुल हराम वल इस्तिअजाल व अन यक़ूल अल अब्दु दअउतु फलम युस्तजब ली। फया इबादल्लाह मा अजदर व अनफ़अ अन नुसारिअ इला तौबति वल इस्तिग़फ़ारि व नतबादर इला दुआई बिक़ल्बिन ख़ाशिअन व रब्बुनल करीमुल मुतआल अल गफ़ूरुर रहीम यक़ूल क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला व क़ाल अज़्ज़ा व जल व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नम दाख़िरीन। फ़नदउल्लाह अज़्ज़ा व जल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल वाहिदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। नस्अलुका अल्लाहुम्मा अन तजअलना फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-फ़ज़ील अल-मुबारक मिनल मक़बूलीन वल फ़ाइज़ीन वल मरहूमीन वला तजअलना मिनल महरूमीन। नस्अलुका अल्लाहुम्मा व नहनु फ़ी बैतिन मिन बुयूतिक व फ़ी साअतिन मिन साआतिल इजाबा अल्लाहुम्मा अईद अलैना शहर रमज़ान अअवामन अदीदा व अज़मिनतन मदीदा बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा आतिना नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना फ़िल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना हुदातन मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه والشر. اللهم من أرادنا أو بلادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقى وارزقهم البطانة الخالصة المخلصة التي تعينهم على الخير وترشدهم إلى ما فيه عز للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.